салом алайкум. Имрӯз замок мечаспонем. Духтара ҷои замок часпониram ман анам хали дублерин часпондум. Барои чӣ? Барои ки стойка варанинг мечаспонем. Ша дига аптачка намекунемш. Анами дублериноро мекунем. Сахта ки хушру меқапаша духтаро. Баъде ки дублерина кадем буд кадем, пиштак пиштакта часпондем. Баъд анами ҷои замока ҳуй мекунем, мебирем. Ша чанд қаре ки дар кора. Ҷаша утук часпон карочи дублеринам танак буд. Нигоҳ кунем. Баъди авилок заден ҳамира кливои қати 1 сантиметр қад мекунен. Айда тараф ҷои замока часпонданша тайёр мекунен. Пешай часпондан баъд бо мекунен дар болои замок кливоя материала кливои қати нам хали мечаспонен. Духтарон пеш ай духтар намедузем. Аввал нам хали кливои қати мечаспонумша. Ма аввало ҳамира медухтум. Сузанакш мезадум. По-любому мешид ки бо калта дроз мешид замока мекандум карочи. Ана ираҳаш мошалло осон буда. Инам як бор кливоиш мекунӣ дар ҷоҳакаш айвехакаш сахт меша. Ҳар дакаш як хел дига 10 бор ҳуй намекунӣ намекани сарат вайрон намешавад духтаро. роҳи осонаш дар анҷабда карочи. Анам хали кливои қати ҳама ҷоша часпондум то қартиқоям замока бигем клеш кардам. Дига ай ҷош наҷунба. Ана баъд мирем چی میکنیم؟ ای بالوش یک خط میبریم در ماشین. آن جاکش بعد ای ویخکش میگیریم. اولش 2 سانتیمتر آخرش نصف میکنیم. تای 5 سانتیمتر راستی 5 سانتیمتر ده. فهمیدین؟ نگاه کنید دخترا لبکای دختنی بچینه یک طرف شده بالای ماتریال میمونه یک طرف شده بالای زموک. بعد دیگه نمیچرته. یه سیکریتی دیگه. آن مای دکتر بار بارش میدوزیم شه. دین دخترا بار بارکشو باتیسته یگان مایده درز نمیتوه. خب китамо тайёр шид. стойкаша часпондум. замокарден чихе машалло хушрӯй студай. қарорак паслушни аҷош намеҷанба. як хел саломат бошем барое ки 2 минут тоқат кардем тамошо кен. худо нигаҳбон.